الصبح بدا من طلعته. میرے نوجوان باز آ جا، باز آ جا، بات مان لے، واپس آ جا. تو کسی عورت کے حسن میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا، تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا. تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو نے تو ان جلووں کا طواف کرنا ہے. تو کہاں پھنس گیا ہے؟ یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں، یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں. تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا. یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں. تجھے تو ان کی نہیں، اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چادر دینی تھی کہ باز آ جا. رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہے. تجھے تو انہیں سمجھانا تھا، اور تو اس نشے میں الجھ کے، اس چکر میں پھنس کے تباہ ہو گیا، اور تو نے تباہی کر لی. آشارنا. اور تیرے لبوں پہ جب بھی نام آنا چاہیے وہ صدیق اکبر کا نام آنا چاہیے. تیرے زبان پہ جب بھی لفظ آئے خالد بن ولید کا نام آئے. تیری زبان جب پکارے اور تو بڑھاپے میں جانے لگے، اور تیرے لفظ تیرے بال سفید ہونے لگے، اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے، اور اسرائیل لینے پہنچ جائے، اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر گئی، تو پھر تو رو کے کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، میری محمد پکیندے گزر گئی. محمد پکیندے گزر گئی. عہد نال احمد صدیندے گزر گئی. میری ساری تو مصطفیٰ کے نام کی مالا جب تک گزر گئی. یہ والا عشق کرنا. کبھی رویا کر نبی کے نام کی نعت سن کے. یہ عشق کر کے بھی دیکھ. کبھی اور میرے رسول کے نام پہ رو کے دیکھ. کبھی اور مدینے کے نام پہ تڑپ کے دیکھ. کبھی ایک بار ان گلیوں کا چکر تو لگا. یہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے نوجوان. تیرے سینے جب رسول اللہ کا عشق چمکے گا وہ آنسو بن کے چھلکے گا. اور جب تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ آباد ہوگا. جب تو میرے محبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سج جائے گی. جب تو مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح قیامت حسن اور حسین آئیں گے، تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتہ ہے کہ دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا، ہمیں پتہ ہے دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا، اور آج تو میرے نانے کو ڈھونڈ رہا ہے. تیرا دامن پکڑ کے تجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلتے ہیں. اپنے عشق کو درود پاک پڑھ. توڑ دو وہ موبائل جس میں کسی عورت کا فون آتا ہے، اور کاٹ دو اس نیٹ کی تار جس تار نے تمہیں بی بی سے جوڑ کے محمد کے ساتھ تمہارا کنیکشن کٹوا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا. وہ کاٹ دو تار. ایک ہی عشق رہے گا نا سینے میں. ایک گھر میں دو لوگ تو نہیں نہ رہ سکتے. اگر یہاں بیبیاں رکھنی ہے تو رسول اللہ کا عشق کہاں آئے گا؟ اگر یہاں تم نے بازار رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کا عشق پیدا کر، محبت پیدا کر، پیار پیدا کر. تیرا بھی دل کرے کہ میں بھی کبھی طیب کی طرح شہید ہو جاؤں، میں بھی کبھی شہادت میرا مقدر بنے. تمہیں عشق کی داستان، ایک چھوٹی سی داستان نہ سناؤں عشق کی، چھوٹی سی کہانی عشق کی، مختصر سی. حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام کے، جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لئیاں. غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا سینو جمیل ہے، میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھک گئی. کہنے لگی تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا، جتنے پیسے. جوانوں، نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں.
पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है, हमारा जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक, अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहूँ कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है। छत पे चढ़े, सबसे ऊपर वाली। एक रवायत तो यह है कि बाथरूम ऊपर था, पखाना किया तो वजूद पे मार लिया, पखाना किया तो वजूद पे, और फिर छत से छलांग लगा दी। कहते यूं जमीन पे आया कि जैसे माँ गोद में उठा के बेटा जमीन पे नहीं रख देती। कहते जल्दी से नलके के करीब गया, अपना वजूद धोया, आंख खोली तो सामने खूबसूरत चेहरा, नौरानी आंखें, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ। पता है तुझे जमीन पे किसने रखा है? कहा नहीं। कहने लगे तू पाक जवानी वाला है, तू पाकीज़ा नजर वाला है, तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं और कहा आजा सीने से लग जा। तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था, आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती थी। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी। साद बिन नबी वकास, उमैर बिन नबी वकास, दो भाई हैं। बदर का दिन है, उमैर छुपता फिर रहा। हजरत उमैर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर कभी उधर। साद बिन नबी वकास छुपता क्यों है? कहने लगे उम्र थोड़ी है, इश्क जवान है, उम्र थोड़ी है, इश्क उरूज पे है। मुझे लगता है हुजूर मुझे बदर के मौके पे साथ नहीं लेके जाएंगे। सोच रहा हूँ कहीं छुप छुप के ना चला जाऊँ। मैं अब इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैनू इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं मेरियां भुल गईयां। मैं कजल पर यार दे वेखने नूं फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण रुलदी रुल गईयां। हज़रत उमैर बिन नबी वकास कहने लगे उम्र थोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ, इश्क जवान हो गया है, हुजूर लेके नहीं जाएंगे, छुपता फिर रहा हूँ। हज़रत साद बिन नबी वकास कहने लगे तू अजीब आदमी है, कोई नबी की आंखों से भी छुप सकता है? तू किससे छुप रहा है? तुझे पता है कुछ छुप सकता है मुस्तफ़ा की आंखों से? चल मैं तुझे हुजूर के पास ले जाऊँ। दामन थामा। कहने लगे हुजूर ये मेरा छोटा भाई है, कहता मैंने जाना है, और हुजूर छुपता फिर रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई मैंने तो नहीं लेके जाना, तेरा कद भी छोटा है, तू है भी कमज़ोर, रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मनान दा ढंग भी, तू तो नहीं ना जा सकता, तू छोटा है। साद बिन नबी वकास कहते हैं एड़ियाँ उठा के ना हुजूर के सामने, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, एड़ियाँ उठा के ना पंजों के बल, तो कहते मेरे पीछे हो गए। कहने लगे हुजूर कद तो मेरा ऊंचा है, कद तो देख ले, और बाकी ताकत की बात है तो कुश्ती करा ले। ये पता किसके लिए? कि मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। सोने आप मेरा दिल करता है मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे नाम की माला जपते जिंदगी गुजारती, मेरा जी करता है मैं तेरे नाम पे। इश्क देखो ना जवानों, ये है इश्क। कुश्ती होने लगी, हुजूर सामने खड़े, तो छोटा भाई ना रो पड़ा और बड़े से कहता यार तू तो सेलेक्ट हो ही गया है, और जिसको हुजूर सेलेक्ट कर दें कभी रिजेक्ट नहीं करते, तू तो हो गया है, मेहरबानी करना तू गिर जा, तू गिर जाना। हजरत उमैर बिन नबी वकास ने बात कही, बड़ा भाई, भाई तो भाई होते हैं ना। कुश्ती हुई तो साद बिन नबी वकास ज़मीन पे, उमैर सीने पे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोए और फरमाया कैसी अजीब कुश्ती है कि जिब्रील भी हंस रहे हैं, ये कैसी अजीब कुश्ती है। रसूल पाक ने फरमाया मुझे तेरा भी पता है, जिसने कह के गिराया है, और जो गिरा है मुझे उसका भी पता है। फरमाया तैयारी करो, दोनों आओ। रोए दोनों भाई गले से मिलके। उसने कहा मुबारक हो, तू भी कबूल है।
मैं भी कबूल हूँ। साद बिन अबी वकास तो बच गए और जनाब उमैर मैदान बदर में शहीद हो गए। छोटा भाई शहीद हुआ। दोस्त तो ऐसे नसीब किसी के होंगे। कहते हैं हुजूर ने ना दोनों घुटने ज़मीन पे रखे और उनके चेहरे पे खून था। मेरे नबी साफ कर रहे हैं, हुजूर खून साफ कर रहे हैं। सहाबा दाएं में, और मैं पीछे हट जाओ ना, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। 2 कतरे मेरे हुजूर के गिरे और नबी करीम ने फरमाया पीछे हटो, तुम बाद में ज़ियारत कर लेना, पहले फरिश्तों को तो देख लेने दो। पीछे हटो, देख लेने, कोई नहीं बचा। इसलिए कि गंदगी दिमाग में, गंदगी दिल में, गंदगी रूह में, तू इस काम के लिए आया था। तू गंद बके, गंद बोले, गंद लिखे मोबाइल पे, डबल MA करके मैसेज नहीं लिखना आता। और बच्चे 8वीं में भाग गए हैं और पता नहीं कहां से तरीका सीखा मैसेज करने का। चेहरा किसी तरफ है और इधर मैसेज टिप 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 हो रही है। हया करो, याद रखो तुमने अल्लाह रसूल की बारगाह में खड़ा होना है। इमाम हसन और हुसैन पता कौन है? सैयदुल शुबाब अहले जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हैं। किनके? जन्नती बाबों के नहीं, उनके सरदार हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बूढ़ों के सरदार जन्नत में ये होंगे। जवानों के सरदार कौन है? बोले तो सही। इमाम हसन और है। तो जवानों ने उनके साए में जाना है या किसी आशिक के साए में जाना है? मैं अक्सर कहता हूं पहले हम जो है वो साल का 2000 डॉक्टर पैदा करते थे, 1500 जज पैदा करते थे, 6000 वकील पैदा करते थे साल के बाद, 2500 आलिम दीन पैदा होता था। अब हम साल का 4000 रांझा पैदा कर रहे हैं, 2000 मजनू पैदा होता है साल के बाद। हर साल के जो हैं वो 3600 महिवाल तैयार हो रहे हैं। ये प्रोडक्शन है कौम की। कल काफर आके कहेगा जिहाद करो तो हम कहेंगे नहीं, तो रांझे हैं बेचारे सारे, चर्च पी के तो वहां किसी मजार पे गिरे हुए। ये जिहाद करेंगे हम? इतने ज्यादा छल्ले पहने हुए हाथों में, 2 संगल गले में, 2 हाथ में। ये क्या है? ये जवान है। कानों में बालियां, ये जवान होता है? जवान के हाथ का जेवर रसूलुल्लाह की दी हुई तलवार है और इसके जहन का जेवर कुरान है और इसके फिक्र का जेवर इस्लाम है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू इश्क करने के लिए आया दुनिया में, और वो भी बीबी से। इश्क जरूर कर पर दाता अली अजमेरी से कर। जम के इश्क कर पर मोइनुद्दीन अजमेरी से कर। टूट के प्यार कर पर अहमद रजा बरेलवी से कर। हर वक्त नाम ले पर अब्दुल कादर जिलानी का नाम ले। तेरी जुबान हर वक्त जिक्र करे, जम के करे, पर जब भी करे अली अली करे। तेरे जुबान पे लफ्ज होने चाहिए पर जब भी नाम आए बिलाल हबशी का आना चाहिए। तेरी जुबान पे इश्क के तराने होने चाहिए पर जब भी तेरी जुबान पे इश्क का लफ्ज आए वो फारूक आदम का इश्क हो। और जब भी तू झुके, जब भी तू किताब खोले और जब भी घर में तू जाए और अपनी बेटी से जाके तू बात करे तो तेरी बेटी कहे अब्बा जी क्या बात है, अम्मा जी क्या बात है, क्या बात है। जब भी लफ्ज खोलती हूँ मुझे या आयशा अच्छी लगती है या मोहम्मद की बेटी फातिमा अच्छी लगती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये